Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Faisal Mustaffa dan saya seorang PADI Course Director. Dalam video ini saya akan membincangkan dan menyambung syarahan saya ataupun pengajaran saya dalam PADI Divemaster Course iaitu Dive Theory, dan dalam Dive Theory saya akan membincangkan dalam topik equipment, dan dalam topik equipment saya akan menjerumus kepada silinder. Bahan rujukan yang saya gunakan dalam video ini adalah Encyclopedia Recreational for Diving dan juga Diving Knowledge Workbook. Tonton video ini sampai habis. Sebelum itu saya minta bantuan anda untuk subscribe kepada YouTube channel ini, dan sekiranya anda suka dengan klip ini, anda boleh tekan like dan anda boleh tekan loceng. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan ataupun pertanyaan, anda boleh tinggalkan di bahagian komen. Okey, saya minta semua kalau semua dah ada, kita sediakan dengan encyclopedia. Kalau yang tak ada encyclopedia, saya ada e-encyclopedia di sini. So muka surat, kita di muka surat 3 dalam encyclopedia 346 46. Sebab dekat e-version ni dia paging dia berbeza sikit. So 346, okey. Silinder. So kita akan buat latihan ujian pemahaman kita. Kita pergi kepada equipment workbook objektif 3.1. Kepada kalau misalnya Zoo ada workbook dah kan, so you can go through exercise. Kalau with your dekat depan tu, dekat depan anda lah. Tapi I'm going to share kita punya soalan perbincangan dekat sini. Which of the following cylinder markings designates the type of metal used to construct the scuba cylinder? Jawapan dia A. Aluminium. Kan? Benda ni yang marking dekat silinder tu kan. Zila, kalau ada soalan, kalau tak faham soalan, you just stop me. No problem. Okay, no issue. Goes. Confident. Next. Zila, nombor 2, I don't think you have a question dekat you punya tu, you can just refer to the screen. Which of the following cylinder marking designates the hydrostatic test date? Ni bermaksud hydrostatic ni kan dia 2 hingga 5 tahun. 2 hingga 5 tahun. So 2 hingga 5 tahun tu kita tak dapat nak lose track. So benda ni dia akan buat marking macam tattoo lah dekat tank tu. Yang ini juga kita perlu terangkan kepada open water diver apabila kita perkenalkan cylinder tank. So ini marking dia kena jeling-jeling, dia tengok ada hydrostatic tak. Tanda campur dekat sini dekat tank, marking apa maksud dia? The plus designation that appears on steel cylinders that denotes that the cylinder may be filled 10% beyond its working pressure. AA, alloy. Ya. Still 10%. Maknanya dekat campur ni bermaksud dia tangki steel. No, 10% plus tu 10%. Dia 3AA tu steel. Metal type 3AA. Yang maknanya tanda campur tu bermaksud dia steel cylinder lah. Bukan. Plus 3AA. Tu maksudnya dia boleh go beyond 10%. Its working pressure. Kalau aluminium, nampak? Yang ini betul, Zila kata AA tu maksud dia metal type. Kalau aluminium dia AL, dia tulis kat situ. Kalau ada tanda campur maknanya 10% overfill allowed. Boleh lah kalau 200 210 dia letak kan, boleh lah, tak meletup ah. Ni hydrostatic test date. Yang diamond ni hydrostatic tester mark. So ini maknanya 96, bulan 6 tahun 96. Dan 10% dia boleh tambah lah daripada berapa banyak bar yang dia boleh fill up. A steel cylinder whose capacity is 2
2016 liter at 168 bar, and an aluminium cylinder whose capacity is 2265 liters at 203 bar are both filled with 133 bar. Which cylinder contains more air? Macam mana nak kira tu? Cuba tengok kepada muka surat 349. International Cylinder Capacity Conversion Made Easy. Cara pengiraan dia, tengok sampel calculation 12 liter silinder 232 bar. Maknanya 12 kali 232. Bermaksud dia ada 2784 liter of free gas. 2784. So balik kepada soalan tadi, 2016, ini cara pengiraan. This is table lah yang dia dah kira lah. Yang ini is manual calculation. So kita tengok balik soalan, 2016 liter 168 bar. 2265 203 bar. Both filled 233 bar. Yang mana banyak air? So kita darab lah. So if you have a calculator, try to multiply 2016 dengan 168 dan bandingkan dengan 2265 kali 203. Dia kata 2016 liter at 168 bar kan. 2016 liter at 168 bar. So kena cari 1 liter berapa bar. So 2016 bahagi 168 dulu. Lepas tu yang 2265 bahagi 203 bar dulu. Lepas tu bila dah dapat individual tu baru darab 133. Baru boleh dapat mana lagi banyak. 2016 bahagi dengan 168 kali dengan 133. The first one Zila dapat berapa? 12. Steel cylinder. 12. Yang kedua Kali 133. 11 point something. Bahagi 203 kali 133. Cylinder or the aluminium cylinder? Let's look at the explanation. The steel cylinder contains more air. To answer this question, you need to compare how much capacity each bar accounts for. In steel cylinder, each bar accounts to 12 liters. Maknanya 2016 bagi dengan 168, maknanya kita dapat 12. In aluminium cylinder, kita accounts for 11.15. Maknanya 2265 bahagi dengan 203 lah. These constants can now be used to quickly determine how much capacity remains in a cylinder of a certain pressure. In the question, a steel cylinder ni kalikan dengan 133, maknanya dia dapat 1596. So 1596 kita compare dengan 1482. Balik kepada soalan Zila tadi, ada beza ke steel dengan aluminium? So jawapan dia tak ada perbezaan, pengiraan dia sama. Dekat page 349 tu dia dah siapkan table, dia dah siap kira-kira lah. Kalau misalnya ada soalan-soalan yang mempersoalkan yang begini, begitulah cara pengiraan dia. Dia soalan exam dia takkan bagi table yang macam page 349 tu. Dia suruh kita kira. So that's how you got the Aluminium cylinders were introduced because aluminium is a stronger metal and enables higher working pressure. False. Steel lagi kuat. steel dia kuat dan dia berat. Maknanya kalau misalnya kosong pun steel akan tenggelam. Aluminium akan kalau kosong dia akan float. Sebab itu yang Kalau steel dia memang tenggelam What are the advantage of DIN connector over the standard yoke screw system? page 350. Better seal, What about less likely to freeze? less likely to freeze tu macam mana? Less likely to freeze maknanya dalam setengah-setengah keadaan tu dia menggunakan equipment yang tertentu sebab suhu dia akan menyebabkan dia tak dapat berfungsi. Tetapi dalam konteks DIN dengan yoke ni itu tidak ada perubahan lah, sama je. So betul, it's a better seal between the cylinder and regulator and also stronger connection sebab dia screw kan dan di-clip gitu kan. That is DIN.
To prevent a scuba cylinder from rupturing due to overpressurization, a burst disc is installed in the cylinder neck and is designed to rupture the cylinder pressure rises about 225 of the cylinder's rated pressure. Okay, mana you dapat? Reach 351 burst disc. Dekat 351. Salah. Betul. Jawapan awak salah, Zu. Oh sorry, valve lah. To prevent the scuba cylinder from rupturing very due to confused. pressurization, a burst disc is installed in the valve and is designed to rupture when the cylinder pressure rises above more than 140%. Page 351, kolom nombor 2, burst disc, second paragraph. Zila, a burst disc only needs to be replaced if it ruptures. False. Dia kena monitor selalu. Betul. False. Sebab burst disc fungsi dia tak payah, dia sebab kalau over pressurize, kita leka kan, benda-benda tu macam dah over pressurize, dia akan yang excess of air tu dia akan psss. Sebab itu kadang-kadang kita terdengar kan dekat compressor room maknanya itu macam kita masak guna pressure cooker, dia akan keluar wap. Itu macam itulah. Why does a burst disc vent to the sides rather than straight out? To prevent the cylinder from potentially spinning. Burst disc tu dia dekat sini 353. Ni. Burst disc dia dekat sini ni. So kenapa dia letak dekat tepi? Kenapa dia tak letak dekat tengah? Kalau dekat tengah, kalau dia keluar, dia tak berpusing lah. Dia tak berpusing lah, dia keluar dekat tepi, dia lebih stabil lah, dia berdiri je. Sebab itu burst disc tu, dia bahagian tepi dan key je. Kalau tengok dengan mata kasar sangat tu, daripada jauh-jauh kita tak nampak itu burst disc. Why is it important to avoid any process involving heat treatment when having a scuba cylinder painted or refurnished? Rasanya kenapa? Encyclopedia muka surat 353. Soalan tu dia kata kenapa jangan cat yang menggunakan heat transfer? Kita avoid from weakening the cylinder metal. Okey, kita tengok balik. Kenapa dia tanya kita pentingkan soalan ni? Sebab untuk damage macam mana kita tahu silinder tu damage? Nombor satu, kita dengar ada bila kita golek kita akan dengar macam ada bunyi, maknanya seolah-olah ada benda dalam tu. Ada jisim, ada benda lah. Maknanya ada kekotoran lah. Nombor dua, you find red or greenish material accumulating on your regulator inlet filter. Maknanya dalam regulator kita ada bintik-bintik warna merah ataupun hijau. Maknanya itu sebenarnya berpunca daripada kekotoran daripada dalam silinder. Okay, nombor tiga, the cylinder is exposed to heat higher than 82 degrees. Maknanya dia kena buat hydrostatic sebab dia tak buat hydrostatic. Nombor 4, the cylinder is filled or rises due to substantially beyond its rated working pressure. Maknanya dia selalu fill up dia punya tank tu lebih daripada kapasiti yang dia sepatutnya. Maknanya tadi yang 10% tu dia letak sampai 10% setiap kali dia fill up. So itu akan damagekan akan kurangkan usia lah. You don't use it more than 2 years. 2 tahun kita tak pakai. Letak je kat situ kan. So itu akan damage the cylinder. Dan akhir sekali, you can see anything on the cylinder that could indicate stress, weakening or cause for concern. Macam-macam dia bawa masalah. So ini bermaksud dia dah hujung-hujung usia. Right? Ya. Answer. So lain kali kalau kita buat soalan-soalan macam ni kan, kalau boleh ada macam highlight kan, kita tanda je warna-warna dekat encyclopedia tu. So these are the important yang diorang stresskan lah. To ensure the structural integrity of a scuba cylinder, it should be
hydrostatically tested anytime it is exposed to temperature above 82 degrees. Ya. Yang baru kita baca tadi. Jawapan dia sama dekat page yang tadi 35. During the hydrostatic test, a scuba cylinder is placed in the water-filled chamber. The cylinder is then filled with compressed air, and the amount of expansion that occurs in the cylinder is measured by the amount of water that is displaced. True. Bukan. Tujuan kita compress air dalam satu bekas yang ada air supaya heat. Sebab kalau dalam panas kita fill up air tu kan, dia sekejap je dia tunjukkan dah penuh sebab tank tu panas. Lepas tu kita guna, diver tu complain 170 je. Padahal masa kita fill up tu dah 200. Faham? Kita fill up 200, kita stop So kita bagi diver. Bila diver pasang, dia check dia punya SPG 170. Sebab apa? Sebab masa kita fill up tu, tank tu tengah panas. So bila tank tengah panas, dia mengembang. So bila dia dah sejuk, pressure dia jadi berkurang. Sebab itu apabila kita banyak-banyak tempat dia masa dia compress air tu dia letak dalam baldi ataupun dalam bekas yang ada air supaya menyejukkan tangki itulah sebab panas kan air yang kita fill up tu. So dia tidak menunjukkan satu bacaan yang tepat masa kita fill up tank.